Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. प्यारे हाज़रीन, आज नूरिया मोहम्मदिया नेटवर्क आप लोगों के सामने दो सवाल लेकर हाज़िर हुआ है और इन दोनों सवालों का एक ही मकसद है हमारा कि इन दोनों सवालों का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को देना है और हम देंगे ज़रूर, लेकिन इस वीडियो में नहीं बल्कि अगले वीडियो में हम इन दोनों सवालों का जवाब देंगे. हमारा पहला सवाल आपसे ये है, वज़ू की तारीफ़ क्या है? हमारा पहला सवाल ये है, वज़ू की तारीफ़ क्या है? दूसरा सवाल हमारा ये है, खानाए काबा के लिए वज़ू करना क्या है? हमारा दूसरा सवाल ये है, खानाए काबा के लिए वज़ू करना क्या है? हमारा दूसरा सवाल ये है, खानाए काबा के लिए वज़ू करना क्या है? सुन्नत है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, मुस्तहब है, क्या है? ये आपको 24 घंटे के अंदर कमेंट के ज़रिए हमें बताना है. प्रिय हाज़रीन, আপনাদের সম্মুখে নূরিয়া মোহাম্মদিয়া নেটওয়ার্ক দুইটা সওয়াল নিয়ে হাজির হয়েছে আর আপনাদের সম্মুখে ওই দুইটা সওয়াল তুলে ধরতে চাই, আপনাদের সম্মুখে ওই দুটা সওয়াল পেশ করতে চাই. প্রথম প্রশ্ন হলো এটা আমার कि वज़ूर तारीफ़ की, वज़ू काक कवा है, वज़ू काक बोला है. দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এটা আমার খানায়ে কাবার জন্য यानी কাবা শরীফের জন্য वज़ू করাটা কি, সুন্নাত না ফরজ না ওয়াজিব না মুস্তাহাব না কি? দ্বিতীয় সওয়াল হলো এটা আমার কাবা শরীফ यानी মক্কা শরীফের তওয়াফ করার জন্য ওযু করাটা কি, সুন্নাত না ফরজ না ওয়াজিব না মুস্তাহাব? তো এই প্রশ্ন দুটার উত্তর আপনারা কমেন্টের জরিয়ে 24 ঘন্টার ভিতরে জরুর দিবেন ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল. আমি আপনাদের সম্মুখে এই দুটা ভিডিওর উত্তর আমি তারপরে ভিডিওতে আপনাদের সম্মুখে জরুর পেশ করব. আসসালামু আলাইকুম.